Metong beses ka mong meligtas, parati na kang ligtas. Sabi na kay Ephesians 2 verse 8 and 9, "For by grace you are saved through faith, and not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast." Sabi na kay niya, niyang menampalataya tamo kay Ginoo, meligtas ta na. At ini, puling keng grasya na ning Ginoo, na alita mo karapat dapat kitang kaligtasan na ning Ginoo, pero anyang menampalataya tamo, dinina nakatang kaligtasan ning Ginoo. At yapin itang grasya o lugod na ning Ginoo. Ngayon, iburi kaya mong ilino o maging malino kaya katamong makiramdam na sabi da kayang akaragulan tamong maling turo na sasabihan da anyang migbayo ko, meligtas ko. Pero nung lawen me, sabi na Kenny, alaki ang gawa mo. Metong pang akaragulan tamong maling turo, sabi na, manatili ko, anyang menampalataya ko kayong Ginoo, manatili ko kitang mabuti kong gawa, bang kanita, ligtas ko. Nung lalawen mes, kalupaning sinabi na Kenny, alayo nga kayang sarili mo. Alaki ang gawa mo, alaki ang sarili mo. At sasabihan na naman Kenny, ing kaligtasan tamo, metong yang regalo na ning Ginoo, na alayang bayad, libriya, alayang kapalit. Na inyang menampalataya ka kay Ginoong Jesucristo, metong kang taong makasalanan na iya karapat dapat kayang kaligtasan na ning Ginoo, alakit ang gewa mo at alam mo naman kayang sarili mo, pero ing grasya na ning Ginoo, binyene kaya kayang kaligtasan mo na makadepende kaya ka nung ali, makadepende kaya tang grasya na ning Ginoo. Kaya misan pa kayang Ephesians 2:8-9, metong beses kang meligtas, parati na kang ligtas.